program thangman bagai tini bukum dino direct na khadung khadung thamjamani tio bo bharat ni strong ngai bini langba sokha awan bai tini amte joto lugur belai thamja tini joto 30 gram borok thamja bini o de musumi je thangmani tin tobalo ge mani hiasa bin bung tongkai thangnai hiasa bin bung tini joton bakhaw tongai thangnai obona sung surinai bin family bagai bini pholain bagai bin phola khakama tongtung jeram tongbai bo bin nukhungo khabai jora joto lugur bin bagai tonglog yo tongbo obona sung belegan afsus je jago ase khadung khadung bo tini buba garan ko khana kamar kia bo ada tui ja man bo joto lugur belai na nai belai jano kawan mani je bukum sini mas gedering ngomia thamani bo nago ka thang sopelia video no bola masokha bon bagi sundalai chena bakaw dukunango abo to jotono semano ase kema pinai haipano bin doranya ko 39 years 39 বছর চিকো bin boyos ang bobai to ene kamkan sinia kono bupasong baisai ang kamkan sinwo bini pora shanti kai tongithong bini pora isoni logi tongthong ebong bini nukhung tegu sak khoromno tegu serok tomani borgo kamkan tongthong tong jottuko সম্ভব tini tipura mothangai boni family no tunai polnai nai tini bobagra bo niyo salaiya jeno poribar no sunai manga tui moni bagai taile tam sanaiba tini kono খাওয়া মানে তাও কোন বাসা দেখলি mo bono je bo bai sakai tini খানা শান্ত না রিমানাই আপনি নি তো বসো boni no kuni ai no tini bo খাওয়া দোকান আইবা ai kono tai tamla khenega tini bor ঠিকাঙ্কা gara to mero bini tambaya bara bo খুব অ্যাক্টিভ এবং খুব কাহাম tini warrior tomoni tidak boleh boni bagai sendiri atano শান্তি কামনা খাইও আসনা মর্মান্তিক ঘটনা अब पेट्रोल पाम्प तो তিনি program ni lama kini ketara jibo bini অবস্থা কাহিলিঙ্গম বাই বারক লাইছে লাগে বড় অন্য বড় উতুই থেকা আনো জাস্ট 4:30 রিং থেকা রিং খাইয়ে আনো যখন 4:30 বিনি মামা যত কিছু ব নেলাস বানো সাহরকা দাদু বাইনি অবস্থা খুব সিরিয়াস নोंफात फायगार देखनि आं 4:30 गिबि फायगा बरक बाय आनि रिलेटिभ दङ बरक आनि बुसु खलायो थैनाय बा आनि बुसु नखलायो बनि बागै आं हजिबियाव थाङै नायगा
ডাক্তার ভাই অনেক ডাক্তারের কক থাকা সঞ্জিত ডাক্তার সঞ্জিত ভাই কক থাকা ডাক্তার সুরজিৎ ভাই কক থাকা তারপরে তিনি চাম্পনি डाक्टर बबेबो কক खालाया खालायै बनो आं भाई खालाय जों बनो आईसीयू लांनाय आबो ती अनेक रिक्वेस्ट के बरो मीटिंग को फाइमानी এই ঘটনা आंगे आसमसा स्टोबुंगी ब लाइका आं लास्ट मोमेंट कुनो रकमै वाइसा बिरोगी रका बिजाक करी नै लास्ट उनो तेबिसे खालायै तेबिसे बनो आईसीयू लांका आईसीयू लांबा परे आं जास्ट 8:30 हंकाय डॉक्टर सरजितनि आरो बुफायुं बाय भुटानत लांथाका बरक सावो जे खेबेन दादुबाय जे सब पलिसि खेबेन जों कलकाता लांनाय बरक कलकाता लांनान बगे आनो रिक्वेस्ट थाका आं डाक्टर बाय सहयोगिता खायनायनि बरक फंगै लाङै 8:30 आं सरजित डाक्टरनि नगो थाङै কক खालायका प्राय 20-25 मिनिट কক खालायका हलो কক खालायो परे सरजित बिनि डाक्टर रगनो जोंबायका এবং আরো যে ডিউটি খাইনাই নরকা এটা আরো সব কাকা অব তো খুব সিরিয়াস কন্ডিশন অবস্থা লাগনার মতো খুব সম্ভবিয়া এবং 12 জন আগে থিনাই সরজিৎ ডাইরেক্ট থাকা এবং বিনপতা বাই বুফায়ুং নলেজ বড় নিজস্ব বুকুম খানাই দङ ডাক্তার যেটা সামানি অবনন ত্রাংনা নিপনো অনেক অসুবিধা নাই ত্রাংনা নিল লামা বা থিনানো আর সাউই বড় जों आरो किबिल फैगांखाय ना हस्पिटाल हाबैगा आं 10:30 हस्पिटालनि अंगरे फैगा बोलो 11टा खाय दमलाय काहिनी आनो टेलिफोन थायोसा आसे थिको बेलाय बरमान्टिक भाबे थिका अब थानान मतया अब त्रिपुरानि इतिहास कायसा लाइभ बमो थिजांनाय मियानि जेता प्रोग्रामनि बिसिंति ब दमलायमानि এবং জিবিও দমলাইমানি अब एमन भाबे मर्मान्टिक नाय अब थानान मतया आइसिको आथिनो जतन हामबाय मैडम मो पार्टी में बाहाय के पार्टी का बाहाय मो तीन और फाइता मो तिनी चंगरो साकलायके खा बोसरां या कक सानानि हेफान मा सासिनैके मियावो 12 तारिख नवेम्बर 2022 चिनी मेगा गैदरिंग मास गैदरिंग तो आष्टा बोलो त्रिपुरा मथानी और वो मुख्य चिनी अब रामचंद्र घाट कलायो रामचंद्र घाटनि बिसिंग खरकजा चिनी बुरि बुखु जनुदेव बर्मा बबो मिसिलो थांजा जामानि ब गथां थांमानि फिरागो छापाले अब ब एमनिके बिनि नंखौ दङ प्रेसार दङ हाइ प्रेसार दङ होनखानांगौ सोंलायबो सायमाखा हाइ प्रेसार दङ बिनि हाइ प्रेसार दंफानो बिथि जाया होनखाना माने बोसाय रक जे खायनो माने एमनिके बिथि जाजाखौ हाइ प्रेसारनि बिथि हाबनो आरो सातुं मिया ब्लेक सातुं माने बागिनाय ब आरो तैरक बनि जिनो तैरक पाइखापु तैरक पाइया कय ब निजेनो कंट्रोल खायना रंना बागै यासको रक सुमुइनाय खापु का यासको सुमुइनाय प्रो बयाबो केब खेल खायमालिया आस्ताबल मैदान जतन सकनानि बागैसे हिमि तंलाय माबा यासको खाय खचवयाको सामानि कखासेल सालांका ब आं बाइजल रामचंद्र घाट बाइजल बारिनि जुनुदेव बर्मानि ब आको खायसेनो सायमान नांसो आबन बागै जतन सायमान काजे आव रामचंद्र घाटनि जुनुदेव बर्मानि जतन सायमान लायो जाना जानि लायो खबर का बनो बड़ी जेबी हॉस्पिटल को बका जों पीडब्ल्यू बुंगै मियानो खबर मानिनाय जेबी हॉस्पिटल ब थांनि नायका जेबी हॉस्पिटल थांनि डॉक्टर बा कक सालायका फुन खायका आन बयनो लायो एसके डॉक्टर आं बनो नक निंगिनाय तेब खातरि फुन खायका जति बो आईसीयू दानि साखर ताबुनो दाना युरोपियन का सेट कयथंगो ताबुनो दाना हिनि बरबो खात्रम लायजां डक्टरबो तति बतिनो आईसीयू दाखा जों वान सुमे जेबो जों खितखांगोन जों अब थामान पर खबर मा मोनसे गुरिखा हेतन जों खाथिया तिनि ब गुरिफानो बिनि कखाय बिनि होला जोंबो बाक्सान दंनाय सब सामसंबो गोथां दंनाय दिनै
प्रत्येक program bo जों शहीद बेदी माइल दान खायो और शहीद बेदी लाइफरो बिनि बुम सब समय ना हाजागे संनाय सब समय ना चिंति रामथा बाकी जाबले एगो संनाय बिन फेरो साजाखनाय एबो सारा त्रिपुरा राज्योनो इ साजाखनाय बिन ओ जुनु दे बर्मा ओजे मास गेदारिंग तिपमा मास गेदारिंग मा हाके बिनि लांमा समाने बत्रिपानो बिन आत्मा बिन फलक संनाय ए बिन आत्मा काito yasak ay bin lukung ni borok na bau ang DW ni suri nai bin lukung ka pang sang aksa mo kung ek bin bu sama na bau yasak kalon ni yasak daw orang sama ay borok kung ay bin sungguh communication tong nai bin besar sampai